Jangan cemusunan dewe. Anak flare gun kayak. Sikat. Tumben ongki ngekill. Redam suara sensi. Iki sing lambi putih. Mati nang kowe. Heeh. Yo apa ndok? DP. Masih nemu Scar Elor nih. Senyum ambo. Guang. Kakang Scar Elor. Dia nyetak menjabat di situ. Mudah-mudahan sinyalnya api. Kelapasan Melayu nih. Iki karo kene sisan. Melayu. Kasih sirah sih. Kalimat ya. Oh, gini. Diam. Woi. Ini motor dong. Asik pikir. Lembar bang asap. Nyamperin. Disiom. Parani. Kan? Iya, lagi. Anjir telat. Hidup konser. Nanti gue Wis mati iki. Mati orang dah. mati. Mati berarti. Dari siji gue. Cimaning. Ngisor. Kene paling ini. Wes, didot. Ngisor kundot. Mayatnya ngisor rek. Pas nang mayatnya. Oh, sorry. Kayak arah meng airdrop kayak. Lu kena kono guys dikukusi kan. Pinteran ki, Wong. Kayaknya sih misteri. Nyongopron ya. Orang keton kok masuk. Urunduk deh kan, Dok. Ini kira ketemu iki spare ge. Wah sih di gue lah. Ya udah ngasep ngebom nyu. Musuhnya lu spare ketemu kan kira ketemu. Wih, chicken dinner. Hahaha. Iki loro tok. Yang mana skill? Chicken. Iya dong. Ini MPV. Mantul.